بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید رکھتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور عید کی تیاریوں میں مصروف ہوں گے۔ اللہ کرے آپ جہاں رہیں اللہ کی حفظ و امان میں رہیں، اور اللہ کرے آپ کے نصیب میں ہوں یہ خوشیاں جس آقا کے صدقے ہمیں یہ دن عظیم دیکھنا نصیب ہوئے۔ کیوں نہ آج ہم اس آقا کی بارگاہ میں مدح سرائی کریں، آقا کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کریں۔ چلیے ابھی ہم ایک شعر لکھتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ اشعار پڑھیں گے۔ آپ ذرا توجہ فرمائیں گے، اگر آپ انشاءاللہ عز و جل ہمارے ساتھ رہیں گے اور ہماری اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ دعائیں دیں گے، کہیں گے کہ قاری صاحب نے کمال کیا ہے، آقا کی بارگاہ میں جو نذرانے پیش کیے ہیں۔ جو نبی کا غلام ہو جائے، جو نبی کا غلام ہو جائے، انشاءاللہ دل خوش ہوگا۔ جو نبی کا غلام ہو جائے، ہو جائے، جو نبی کا غلام ہو جائے، اس پہ دوزخ، اس پہ دوزخ دوزخ حرام ہو جائے، حرام ہو جائے، ہو جائے، جو نبی کا غلام ہو جائے اس پہ دوزخ حرام ہو جائے۔ یا نبی، یا نبی، یا نبی آپ کے غلاموں میں، آپ کے غلاموں غلاموں میں، غلاموں میں ایک ہمارا بھی نام ہو جائے، ایک ہمارا ہمارا بھی ہمارا بھی نام ہو جائے، ہو جائے، جو نبی کا غلام ہو جائے اس پہ دوزخ حرام ہو جائے۔ یا نبی آپ کے غلاموں میں ایک ہمارا بھی نام ہو جائے، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ میں نے آج آقا کی بارگاہ کے اندر میں نے اشعار تقریباً میرے 23 سالہ محنت کے لکھے ہوئے میں وہ اشعار عرض کر رہا ہوں۔ آپ ہمارے ان اشعار کو سماعت فرمائیں گے، انشاءاللہ زواج دعائیں دیں گے، سماعت فرمائیں۔ نہ کشتی کی بات ہے، نہ کنارے کی بات ہے، نہ کشتی کی بات ہے،
न किनारे की बात है, हमें न किसी चीज के सहारे की बात है। हम जैसे गुनहगारों की बख्शिश बरोज़ हशर, हम जैसे गुनहगारों की बख्शिश बरोज़ हशर, आका के अदना इशारे की बात है। मेरी कश्ती को किनारा चाहिए, तेरी रहमत का सहारा चाहिए। दुनिया के जो लोग ठुकराए हुए, आसरा सबको तुम्हारा चाहिए। कभी उस शख्स के ऐबों का चर्चा हो नहीं सकता, कभी उस शख्स के ऐबों का चर्चा हो नहीं सकता। भरम जिसका नबी रखें वो रुसवा हो नहीं सकता। हसीन व माह जबीन व नाज़नीन यूं तो बहुत से हैं, हसीन व माह जबीन व नाज़नीन यूं तो बहुत से हैं, मगर कोई मेरी सरकार जैसा हो नहीं सकता। सब नबियां ते सब वलियां नू रब पाक निशाना दितियां ने, पर कमली वाले माहिदा सब जग तू शान निराला है। सरवर कहूं के माले को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे। मुस्तफा कहिए मुजतबा कहिए, मुस्तफा कहिए मुजतबा कहिए, न खुदा कहिए न जुदा कहिए। ए जज्बा इश्क तूने मुझे क्या बना दिया, ए जज्बा इश्क तूने मुझे क्या बना दिया, मुझको दरे रसूल का मंगता बना दिया। इनकी नवाज़शों का क्या क्या करूं बयां, इनकी नवाज़शों का क्या क्या करूं बयां। खैरात लेने आया सुल्तान बना दिया, खैरात लेने आया सुल्तान बना दिया। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, मोहम्मद की मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मनसब जुदा है। वो इमाम सफ़े अंबिया है, इनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। अल्लाह के सारे नबी शान वाले, अल्लाह के सारे नबी शान वाले, बड़ी शान वाले, बड़ी आन वाले। तेरी कोई मिसल ना मिसाल कमली वालिया, तेरी कोई मिसल ना मिसाल कमली वालिया। रब दाई सोना तू ख्याल कमली वालिया। तेरी मिसल भी नहीं ते मिसाल भी नहीं, कोई रलिया तेरे नाल भी नहीं। दो जग विच सोनिया महबूबा, रब शान वधाई तेरी है। आखिर में ताजदार गोला पीर सैयद मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह सरकार की मोहब्बत को पेश कर रहा हो। आप क्या ही सोने की बारगाह में सोना कलाम अर्ज करते हैं। आप अर्ज करते हैं सोने लजपाला, कोई जुल्फा छल्ले वो छल्ले, कोई जुल्फा छल्ले वो छल्ले, सारा जग सोना है मेरे आका तो थल्ले वो थल्ले। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए जरूर लाइक करें, जरूर शेयर करें। अल्लाह करीम सोने नबी के सोने जिक्र का सदका तमाम के घरों में खुशहाली और खुशियां नसीब फरमाए। अगर कोई परेशान हाल है, इस सोने नबी के सोने जिक्र का सदका उनकी अल्लाह परेशानियां दूर फरमाए। अगर कोई बे औलाद है, अल्लाह उसे औलाद नरीना अता फरमाए। अगर कोई तंग दस्त है, अल्लाह उसकी तंग दस्ती दूर फरमाए। अगर कोई ख्वाहिश रखता है कि सोना करम फरमाए, जिंदगी में एक बार तो मीठा मदीना दिखाए, हर मोमिन के दिल में ये ख्वाहिश होती है। अल्लाह इस सोने नबी के सोने जिक्र के सदके तमाम अहले इस्लाम को हरमैन शरीफैन की बाअदब हाज़रियां नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।